Espiritu Santo manaag kaninyo. Maanaw sab kanimo. Pagso ni Kristo, mayong buntang natuntanan. Madyong piyesta natuntanan. Nakapamahaw na bantanan. Anak badya. So, salamat po kay sa di patamahaw kayo pamangkaha, mamahaw tas espirituhan nung pagtuo, ang Santos nga Misa, kay mao na atong pasalamat sa Ginoo sa magrasya, sa atong tinuig nga pagpadayag, uban sa pangama sa atong patron, Senyor San Isidro, o uban sa paghalan ni Misa, ato po sa tagsa ka mga pahinungod. O ganoon na sa pagsaulog nini, ato isulat o mga sala, may sa Diyos ang kaluoy o pasaylo. Kaluyon ang tagil sa Diyos na magawam sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadunon tagitan niyang adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
magampo kita. O Ginoong Diyos ang tibuok kalibutan imuha, o gitawag mo kami sa pag-alagad kanimo, pinagi sa pag-atiman sa mga hatang nga naglibot kanamo. Itugot nga ang paniginas sa ni Cedro, magdasig ka namo sa pakigambit sa makaon, uban sa magigutom, o sa pagbudlay alang sa kalawasan sa katawhan. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka gabi ni Ana, pinaagi sa pananaon ang Ginoong miingon kang Pablo. Ayaw ka hadlok, padayon pagwali, kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo, kay daghan sa mga taga dinhi nagtuo kanako. Busa si Pablo nagpabilin didto sulod sa usa ka tuig ug tunga. O gitudloan niya ang mga tao sa pulong sa Dios. Sa dihang si Galio manang Romanhong gobernador sa Gracia, naghimo ang mga Hudiyo og gidakop nila si Pablo o gitaral sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdanis sa mga tao pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo, apan kay mahitungod man kini sa mga pulong o mga ngalan ug sa inyong kasuguan. Kamo ang angay mo sa iniini. Dili ako maghukom niining mga butanga. Og sila iyang gipagula sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes, ang pangulo sa sinagoga. Og gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kinitagda ni Galio. Sulod sa daghang mga adlaw, si Pablo nagpabilin sa Corinto uban sa mga kaigsuonan. Unya, mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla og Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mogikan, naghimo siya panaad didto sa Syria. Nagpaupaw siya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kaya ang Ginoo labing halangdon ang katahaan. May dugong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos mao'y hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, maong Diyos. Awiti siyang mga awit sa pagdaing. Ang Diyos nagahari sa tanang kanasuran.
kang Diyos sa iyang trono, taliwala sa mga singgit sa kasadya. Ang Ginoo taliwala sa mga tingog sa trumpeta. Awitig pagdaig ang Diyos, awitig pagdaig. Awitig pagdaig ang atong hari, awitig pagdaig. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, sultin kamo, magila kamo magbinatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babay hapit na manganak, maguol siya, kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan ikataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga nataw ang usa ka bata. Mausab kini may tabo kaninyo, karon naguol kamo, apan makikita ra ko kaninyo pag-usab, ug malipay unya kamo pag-ayo, kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inagabot niya tong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa, kay sultihan kamo ang amahan mohatag kaninyo bisan unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong piyesta natong tanan. Mayong fiesta. Kisa atong ipistahan. Ha? Sadyo. Kisa atong ipistahan. Wa na mo to ba? Atong ipistahan kinsa man? Ang opening prayer nato karon sa pag-ampo ni Sindrom, mag-ampo kita o Ginoong Dios ang tibuok kalibutan imuha. Kisa may itong pasalamatan. Kay sidya itong pasalamatan kay kinintanan iyaha. No? Nagitagaan talaman og usa ka modelo o hulagway pagpadayag unsa ning Ginoo nga sidya ang tag-iya sa ngatana. So mo na nga ang ato po salamat karon di ay para sa Ginoo tungod kay kitagaan ta og grasya o mga grasya nga iyang gihatag atong modelo o mga panigingnan ni San Isidro Labrador. Taga diin si Isidro? Ha? Taga Espanya. Kano sa si Jana Santos mo sa nga tuig? Wa na. Kung nakamatikod mo na untay maobispo karon sa Tagbilaran nga install karumay 26 amo mang barkada mong classmate sa
pagka theology na mo Cebu, Father Jimboy Sako, no? O mo nang magpista Sako. Masabi Sako? Sinako lagi nga mamista kay so dito. Oh, bitaw. Onja sa ijang pagpamalandong nakita ni nga dili sa takos, no? Nga mahimong obispo manang may balibad si Dia kay gusto niya magpabilin ra nga pari sa Manamo, no? Oh, kung buhi pa ni Isidro, mubalibad unta si Dia. Ngano man ka? Kay ang gibalibaran ni supposed to Bishop Jimboy Sako kay si Jawa may master's degree, may doctorate, may mga special nga mga record sa iyang pagkapari nga mahimong usa ka factor sa iyang pagpili nga siya mahimong obispo. Siya simple laman nga pari sa Manamo, dili sa Monsinyo, etc. etc. Nahitabo laman siya nga wa pa may ikapuli mao si Jala ang nagipada sa diocese matog diocesan administrator, no? Piniyalan, no? Pero mibalibad si Dia. So kami po napalaw kay nag-aris na mga batch 40 makeup pinunta mga to pagka 25 overnight kapag 16 iyan celebration paggabi kami kamera sa pagka 20 city balik kami na quiz. Kaya sa San Isidro po, di man siya pare, dili obispo, no? Onja, wa man say degree. Ang ijara jod, mag-uumara. Diyaw kam nga, nahimo menon siyang santos. So gitawag ni siya nga santos sa ordinaryo nga kinabuhi, no? Ordinaryong kinabuhi. Kaya si Dia, nagkinabuhi nga naa sa dirty nga trabaho, dirty job. Nadaghan man nato karon nga di naganahan og mo trabaho sa hugaw nga pagtrabaho, no? Labi na sa juta. Mao na nga nakaingon ko nga buhi pa ni di mo dawat, uy ngano ako medyo santos nga sus nabuhi ra ko sa juta, pagbas ka init, abog, hugaw, etc. Kung sa may nakapatok mo ni Dia nga gipili si Dia nga modelo nga mahimong Osaka santos sa kinabuhing Kristohano. Kay di ay pagpasabot sa Ginoo nga di madayon ta lisod ang kinabuhing Kristohanon kung kita lamang mahimong mosunod sa kinabuhi ni San Isidro. Mo na nga sa sinungdan nga karon ako nang gitrain nga ang magpabunyag mo apil nagsimba. Kay kasagaran magpabunyag mohuwat kon hapit na mahuman ang misa nato arkaragan sa kilikili gawas kay ni humas misa usa ka musod. Oh. Nga ang bunyag singit ra na sa piyesta. Kay nga mon di ay si Isidro matag adlaw mo simba. Kinsa man dinhi mosimba kada adlaw. Oh, imagine ang pagsimba kada adlaw number 1 factor na si Isidro nagantos kay lisod baya i-maintain nga mosimba ka kada adlaw. Kung way misa, way kasaulugan, sud gihapon siya sa kapilya. Oh. Kisa man dinhi, taga dinhi o namistahay nga nakabuhat ni ini. Lizard. Manang kami mga pari o sa mong gi-train nga unta mahimo mini sa San Isidro bisag usa sa kayano nga tao tugon kay mosimba siya kada adlaw. So expected na mga pari ko to sa mahimo mumisa mi kada adlaw. Oh, manang karon na may gitawag nga po human side na mo nang gitagaan ni Sobispong at least na ay official one day off, no? Kasagaran karon nato Lunes kay busy man ang Sabado o Domingo, pero sa itong parokya bisag Lunes kaya akong kinaiya basta lamang na ay musod nga schedule dawat pagbakante sibat. Kaya ron mao na akong partly nga mo opera ko kun way musod nga mga schedule, no?
Kay nga naman, tungod kay ang pagsimba di ay kutos sa mahimo matag adlaw. Manang sama na mga pari, nanundog mini sidro nga di ay kunay mo simba kada adlaw, kinahanglan day nga misahan kada adlaw. So diri sa suba, ako manggi obserbaran nay akong nakitaan nga 11 ka buok mi kompleto og simba gikan sa pagsugod sa nobina kutob ikasiyam. Nakompleto ang siyam, 11 ra nahimo sa suba. So, talagsaon, at least na siyam, o na 11 nga nakakompleto og siyam na wa man ko dinhi, ambot kinsa ra may nakakompleto sa siyam ka adlaw. Basis ka mo. Pila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, pildi mo ko anday. Suba, kay 11 man sila, enjo 8 raman. Pero di ay, at least, nawaton palapakan sila. No? Na ay 8, naka-straight, o siyam ka adlaw. Ang challenge kay kung magpista, mas daghan ang mamayli kay sa manimba. Mao na diha karon kay pista San Isidro mosimba ta, pero ang uban dili kasimba kay ang ilang nga pista lingaw-lingaw ra. So mo na usa nga nakapasanto ni Isidro tungod kay everyday sa kinabuhi in good times bad times siya mosimba kada adlaw. Imagine wa siya masakit kung ay ginagmahilanat ra. Ang ijang rason, way kumo kun mosimba kay ang Ginoo maoy tag-ija sa ngatanan. Iyang pamilya, iyang kinabuhi o panginabuhian, iya kana sa Ginoo. So ang iyang pinakapaagi, duos Ginoo kay ang Ginoo manday mo hatag sa tanan ka iya man ni. Mo nang duol si Jasa Ginoo ladyo sa disgrasya kay ang Ginoo puno sa grasya. So usanas nakatuboy nga si Isidro nahimong balaan tungod kay ang ijang kinabuhi day manggiampon. Mato ijang gitawag nga motto, ora et labora. Sa ato pa, di siya mogugol sa pagtrabaho, labora, kun dili siya mag-ampo. Ora is prayer, labora is labor. Di siya mo trabaho, kundi siya ka-ampo. So, mo na ijang nakahatag o numero 1 nga si Jagi himong sampol sa usa ka kinabuhi nga Kristohanon. Kay nga naman mosunod diha na may man kun ikaw kapiyalan sa gagmayng butang ang Ginoo mingon kapiyalan ka nako sa dagkong butang. Unja ang pakapin niya ng aninot dali nga riambit sa akong kalipay. So mao na si Isidro nga bisan ginagmay ra yang papel nahimo siyang pinialan gitagaan sa dugang pamagrasya uban nagabasko sa kinabuhi may panlawas uban sa pamilya unja nakaambit sa pagkabalaan o pagkapribilehiyo sa Ginoo nahimo santos nya pahalipay pagajod tungod niya natakdan ng asawa silang duha di ay managtiayon uban si kapika si Maria Cabeza nahimo pong santa sa ila lang yano og simple nga pagbuhat sa ilang kinabuhi kun unsa ilang kahimtang karon sa atong sitwasyon di ata sa daghan og labura gamay ra og ora. Tinuon na de. Oh, hala gajud kayod kay lagi gusto ta nga mo bulahan ta, mo asinso ta, mahayahay ta. Pero ang balik ko ni kay ang uban mo ragbako pa manignaong, no? Katuang gingon bitaw nga extra careful kay kung sige tag trabaho wa tay ampo-ampo. Ang inyong gitrabaho nga mapundo kanang iyong ba bisa pang mo dato mo ni kalibutanan pero malaglag iyong kalag mamatay mo ugma
asa man paingon ang inyong bahandi. Kaya nga naman, kasagaran karon puno ang hospital. Nganong puno man ang hospital? Tungod sa atong pasulabi sa atong trabaho. Oh. Ang uban, usa na mo na trabaho kung makaretire na kay aron sakto-sakto, dako-dako o pundo. Pero asa paingon imong pundo? Hospital. Ang imong pila ka tuig nimong kayod, igoray budget, usa ka semana, duha ka semana sa hospital. Ang uban pagajud mautangan pa. Pero matagingon sa nasultihan, di ba? Ikaw pa nasakit, ining abot hospital, ikaw ay pasakitan. Nanuan? Ang kanal ang injection sa mas dialysis, ala, pila nakatupok, 4 ka oras guna. Tupukan pag dagkong-dagong. Di ba? Unja uban, jas-jasan ba dyan, hiwaan ka. Ang uban po, busulutan. Di ba? Unja, dinan pagkaglaming nga pagkaon. Unja, ang ending pa, ikaw pa'y babayron. Di ba? O, klaruhay. Ikaw pa'y nagantos, ikaw pa'y pasakitan, ikaw pa'y gipas jas-jasan, unja, ang ending, ikaw pa'y mo badyan. Asa ra mag-imong libor, trabaho. Paabot sa punto na mag-ingon na ka, wa na, hapit na nga rest in peace. Diba? So, sidro, kada adlaw pagbasat init, wa sa masakit. Tungod kay sayang pagtrabaho na ay Panginoon. Mao nang ijang trabaho, mao'y ijang way of praying to God. Ang ijang pagtrabaho, recognizing the presence of God, ay pagtrabaho tungod kay sidya pinilan sa Ginoo. Unja mobuhat lang sidya unsay iyang assignment sa Ginoo. Enough is enough. Kita kasagaran dili enough. The more we have, the more we need to have. Kamatikod mo, nanay ato, pero gusto pa jutag, mudaghan pa ngusay na nato. Diba? So, dihan dapita mo unique ni Isidro. Pero di mo ta lisod kung natagitawag nga musalig ta sa panabang sa Ginoo kay God will provide. No? Ingon sa, do whatever I tell you, the rest I will provide. Mao nang si Isidro, bisag nas kawadon, dahil ka usa, ilado man nga, o naka-pamilyar mo, ara mainita, labi na moabot ng 50 o 45 ang kainit, ang mga langgam, ipanggutom, nain taon sa agianan kay namasin o makatuktok. Madyang ijaw na ipagaling, nga pilar ka trigo, saon naman naluoy man siya. Sige sa kuot, sabod, pagpadong niya doon na sa galingan, hala, gamay naman lamang, saon nagpagaling. Padadon siya. Pag-abot sa galingan, napuno ang ijang bag sa trigo. Because God will provide as long as you trust to Him o mubuhat lang ka sa unsay ginagmay nga mga bulahaton nga tinuod buod. No? So, mo na'y naka-trigger nga di ay ingon na ang simple nga kinabuhi ni Isidro. Unsa kanang kinaibitaw kung ikaw mag-uuma, mutanong pa ka, kadi pa ka mutanong, bisa sa humay, imo pang limpyuhan, magsabog kag binhi para iandam, na hadto, pagtanong pa, napoy sudlay, no? Napoy abono. Unsa, maani, di ka dadyon? Huwat pa ka, oy, pila ka buwan, oy. Mo ni Isidro, muwat siya kano sa ang ting-ani, mo trabaho lang sa matagadlaw sa iyang duty. Kita, labi na karong panahon na, gusto ta nga lihog karon ugma na ana. Murag di ta ganahan mo trabaho kung wa tay makita diha-diha dadyon. Wa tay paghuwat, wa tay paglahutay, kay gusto ka nga mo trabaho
na nadadyon ang imong hinaguan. Manang mo ban, Padre, lami diri. Kay enjoy pa, kwarta na. Oh. Kani bitaw bang mga nasbukid? Sana? King Kong? Sana King Kong, Rumble, Kong King. Ano ba? Kana sila, gusto na sila nga unsay trabaho karon kuha na dadyon na anay income. Kung makalimot mo nga wa di matuba nyo saging inigbalik wa na baday na. Inyong kamutihan kung nakalimtan ninyo og pangamuting lingkas inikuman uy gyag amo di na amo sila na. Kay gusto mo sila nga saka sa bukin iniglugso na anay da. Kasagaran na to karong panahon na ingon niya na dali ra. Pero sidro puwat. Kanusa ang season sa ating harvest. Muhuwat tadi ay sa Ginoo kanusa kita tagaan sa grasya. O sa may mahitabo inigampo nato kita ay magbuot sa Ginoo. Buta nato ang Ginoo inigampo. Ginoo utik ra bag exam ang anak karon etc. Papasara ha. Unsa kay nalabay manukutay karong Lunes po. Tagaay ko ha. Unsa og di gani mahitabo mangluod. Yung kag manggihatakod pangunaw na unsa grabe naman ka. Manuuban di ka kwanta di kahuwat atos laing tinuhan kay dagham itong grasya. Tagaan man kag etc. Mao nang dali ra ka mabalhin kay ngano man imong gusto diha-diha madawat nimo. Ang Ginoo may suffering. Kita uban kasagaran wa nay suffering. Manadag nga tinuon karon wa nay krus. Why? They refuse to live a life of suffering. Sidro ijang emphasize the only way to heaven is to embrace this suffering. Mabitaw mo si Kristo kisa katumusunod kanako pasaan na ang cross. Wa man siya nga kutsura, wa may isalibay, ilabog. No. Ingon siya, if you do follow me, take up your cross and the same follow my steps. Sidro mibuhat niya. So di ay niyanto pagpista karon napenod naman Ginoo, ako ang Ginoo sa ngatanan, ako ang tag-ija ninyo. Kuno sa inyo aho na di na inyo oy. Gabi na nyo kinabuhi. Ato kinabuhi dili ato iya sa Ginoo. Piniyalan rata. Kay kun ato pa, pwede ko di ko mapangag, di ko matiguang. Di ko mamatay. Pero can we do that? No. Because of the fact nga kita dili day tag-ija. Bisan nga sa mga katigayon na kita o kabilin. O sa may kabilin. Sa root word nga bilin. Bilin na hoy. Kay ang papel, gipiyala na ta. Gintrigaran ta ni. Kay humanin ibilin po na lain. Kay di na ato oy. So once ka naani mo na, do it. Whatever I tell you, buhata lang. Maura na ipangay sa Ginoo, buhata ang imong papel. That is holiness. That is sainthood. Do whatever I tell you. Maura. Kuno sa di atong sitwasyon karon, kahimtang karon, papel karon, just do it with honesty, with sincerity. Maunay sign nga ikaw, piniyalan sa Ginoo o makaambit ka sa kinabuhi ni San Isidro. Mo nang misa karon iyang ibilin ka nato buhata kini. Ang mutuong modawat niini magabaton sa kinabuhing walay katapusan. That is San Isidro. Manindog paliho. Samtang kita nagalaom o nagapaabot sa kalipay sa langit, kita magampo nga makaangkon o kusog aron makapuyo sa dalaygong kinabuhi sa pagtuo mayong kita ginuodungga nga mong pagampo. Ginuodungga nga mong pagampo. Nga ang simbahan pinanguluhan ni Leo atong Santo Papa, ni presyoso atong obispo ug mga kaparian, muga ko sa krus ni Kristo ug mahimong buhing mensahe sa paglaom sa katawan
kansang pagamo manggipiyal kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong nawad-an sa kadasig, makasinati unta sa kalipay, sa malahutayong gahom sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga kadtong na nag-antos, mahatagan untag kalig-on, ug makasagubang sa kasakit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sa atong mga pamaagi sa pagamuma, ang mga masakiton makakaplag sa espirituhanong kusog o kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga makihiusa kita kang Kristo kang Maria, atong mahal na patrona sa paghigugma sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makapahulay sa kalinaw sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, paluyuhi kami sa mga pagsulay, pinagi sa paniginan sa imong anak, uban sang patron San Isidro. Tabangi kami, pinagi sa grasya imong Espiritu, or kami makasugakod nga masadyaon sa makasakitan ning kinabuhi-a, malauman sa kalipay nga nagpaabot kanamo dito sa langit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, palihog, atong isunod ang bunjag, awit sa pagkain. Palihog, manindo. Mag-igsunan, mag-abatong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan, maggahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, santo sa kini mga halad o sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, imo kami alang kanimo nga magasa nga walay katapusan, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw mga singkasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunhay, magawam sa nga tanan, ang matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanasan dapit, kay ikaw gipasidungan diha sa katilingman sa mga santos, uda sa iyong pagganti silang mapahangnungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kami gihatagan panig-ingnan diha silang kinabuhi, apyan diha silang pakiguban kanamo, o panabang diha silang mapangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managanta kami nga malaumon o makabot namo ang purong-purong sa imong himaya. Busa, uban sa mga santos, nagasangi kami sa imong himaya, duyog sa walay huno nga pag-awi. Diyos sa kahangahungan, puno ang langit sa imong himaya, Palihog mangluhod. Santo ikaw, Ginoo, tuburan sa tanang kasantos, ipalalay mo espiritu, pagsantos ning mga gasa, aron may mo ilang kanamo, lawas dugo ni Kristo, among Ginoo. Pagwasag sa galingon may kuha siyang pan, pasalamat kanimo may pikas, o mihata ni ngadto sa mga tinunan o miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini mo akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa mga pagitapos ang panihapon, migo sa kalis, sa pag-usap, mihata ni ngadto sa mga tinunan o miingon. Dawata kini, Panginoong kamutanan gikan ni ini, kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bagtunhayng kasabutan, ang dugogla kaninyog alang sa mga tao, aron mga sala mapasaylo, buhata kini, aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanaw sa Kristo, nagal kami mahan ning pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip, ang ayan mo tubang mulagad kanimo. Imo kaming mga lawat, lawas dugo ni Kristo, magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Hinudumi ginamong simbahan tibok kalibutan imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo mong Papa, presyoso obispo tanang pari.
Hinubisa magkaigsunang nangamatay, labi na kadto sa mga mong ipahinungdan karon ni Santos nga misa. Ngaon ta magabaton sila kinabuhing tunhay, uban ni Maria inanulay sa Dios, uban ka Joseng Bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nagatuman sa mga buton latas sa katuigan. Uban kanila amo ko nga daygon o gimayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, ihataganha kanimo, makagahong amahan, diha sa gayusa sa Espiritu Santo, tanan dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Ato karong sang pito na mahan, pinag sa pag-ambog itudlo kanato sa atong manonobos. Mangay kami kanimo gina kami luwason sa tanang daotan at ay kami sa kalinaw ning panahon na tinabangan sa imong kaluoy malikay kami sala malayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbaling ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Kristo na yung sa imong mga apostoles,
ang kalinaw, ibigin kanyo kung kalinaw, hatag ko kaninyo. Ito na ang mga sala, kanang pagsali sa imong simbahan, o sibo sa imong kababuton, hatag kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw, nga hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manaos sa Ato kanimo. ipakita ng atong panaginig suunay, panagdait, kalinaw, mayong fiesta natong tanan. Peace. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios, nagawagtang sala sa kalibutan, bulantang idapi sa pagsalmot sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Paspasan ang buhay namin, naway magulad sa pag-aalay mo. Buhay na lahat ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kahos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay pinaspasan, di natin inialay. Buhay na ganap man sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Sa kapwa natin, tinapay kagalakan sa nalulungan, katarungan sa naaabig.
Palihog manindog. Magampo kita. Magamog tunay nga Dios, amahan sa kapayan o kalinaw. Itugot nga kaming imong banay nga nakatigong pagsulod sa piyesta sa imong Santo San Isidro, alang sa imaya sa imong ngalan, o mikalawat sakramento sa imong bugtong anak. Makadawat unta sa pagsali sa kaluwasan nga tunhay, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Pagampo ngadto sa mahal nga patrona. O Maria, mo mga patrona, gamhanang Berhin, aray nagipasaka sa langit, ikaw magagaho, mamaya untig palipod simbahan, o patrona sa diocese sa Maasin, ikaw tingalahang panabang sa mga Kristiyanos, ikaw ang ikalisangan, sama-sama kasaluluhang nanay sa panggubatan, ikaw nagasumpo sa matag sayop nga pagtulunan tibuok kalibutan, taliwala sa pakigbisog among kahingawa o makalisdanan, panalibdi kami batok sa mga kaaway o sa takna sa among kamatayon, dawata mong kalaganha sa paraiso. Amen. Senyor San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa kangilad sala o sa mga laang santa unta sa Ginoo, nangamuyo kami pabusanon, o ikaw o prinsipi sa kasuluhan sa langit, pinagi sa Diyos nung gahom, ibanod sa impyerno si Satanas, uban siyang taong espiritu na naglibot sa kalibutan, o pagpukan sa mga kalag. Amen. Palihog manglingkod. Atong pasalamatan ang mahal nga makagagaho, masipang pakpak. Ug atos ang pasalamatan ang mahal nga Birhen Maria, masipang pakpak. Ug atos ang pasalamatan ang atong patron, Senyor San Isidro Labrador, masipang pakpak. Ug atos ang pasalamatan ang atong kura paroko si Padre Dudong Saavedra, masipang pakpak. Ug atos ang pasalamatan ang atong mga liminister, ang atong psalmist magbabasa, o kita karong naghalad nining atong santos nga misa sa kapistahan ni Senyor San Isidro Labrador, masipang pakpak. Ug atos ang pasalamatan ang atong hermana mayor, mao ang pamilya ni Mrs. Rosita Boteres Moore, masipang pakpak. The apoy plaque of appreciation to presented to Mrs. Rosita Boteres Moore and family, Palihog og Barog sister. Palihog pagbarog sa tawgon ning certificate of appreciation. Mo ni ang iyang kuan. Ug sunod po, atong tawgon pod ang mudawat sa atong hermana mayor karong 2027, ang pamilya ni Mrs. Telan Rebilla. Palihog ko ate. Daghang salamat. Daghang salamat ninyong tanan sa taga-dinhi, nga ni Simba o mga namistahay. Salamat kay daghanta. Atong choir, mistahay mo no? Dagsaba.
sige kay mamay mo sabot kung as padre adto karon siguro, no? Bitaw. Then gamay lamang pahinumdum sa mabunyaganan para di may nadto inig nga rin jo pag ari sa mo sa lingkuran para inigbunja dit sa tindog ha. Manang mo untay mo og ngari para makalingkod labi na murag tinuig. No, kay murag na ay tinuig na ni. Naisundanon bason tuigon mo pabunsang na po. Good siya, no? Niya usa ka adult tungod kay wa man jud siya nakita nga papel para sa iyang requirements labi na sa kaminyoon pohon, no? So salamat din sa ginagmay og dako hilom og dayag nga nakapaambit sa malampuson kapistahan karon kinasingkasing kaninyo nga daghang salamat ang Ginoo na mantigo uban sa pagdumala sa tong patron dinhi si Senyor San Isidro. Mayong fiesta natong tanan palakpakan matag usa nato. Gihangyo tanan sa pagtindog. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. o manalangin ka ng Diyos magawom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Nahala kini santos nga misa tudalon ang kalida o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. sa Diyos. Diyos sa kalakaw binyagan ni kung inaagi sa atong nung manasigon o may gahon. Itong kalipan ang ikalasan ang Ginoo atong dayon mga grasya atong naan kung inaagi sa atong manasigon sa ngalan samahan, Anak o Espiritu Santo, may buntag, salamat o may fiesta natong tanan. Palakpakan.